नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही शाम के 7 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से आज शहर के सर सयाजीराव नगर गृह में वुमेन्स कॉन्क्लेव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल महिलाओं को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से वुमेन्स कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन सर सयाजीराव नगर गृह में किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिलाओं को सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत कई अन्य पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। वैसे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की ओर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर कई प्रहार भी किए गए। You know, when there is true empowerment of women, when women actively attend to nature calls. And we are speaking of Vishwaguru Bharat. Just before the marriage, the day before the marriage, the girl visited the house of the boy, economic or social work. But the very first thing that the Prime Minister said was, if you go to rural, पर आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में हर एक फील्ड में कल्चरल चेंज आ रहा है, मनस्थिति बदल रही है देश में। सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत युवा मोर्चा की तरफ से एक विमेंस कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था। उसमें भाग लेने के लिए और वडोदरा के सभी युवा बहनों से, भाइयों से बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। वडोदरा इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। इधर विधायक महिला है, एमपी महिला है, नगर निगम कमिश्नर महिला है। आज कैबिनेट में जो विमेन एम्पावरमेंट, विमेन डेवलपमेंट मंत्री है, वो भी वडोदरा से चुनी हुई विधायक है। सो वडोदरा इज़ एन एग्जाम्पल फॉर विमेन एम्पावरमेंट। आई कंग्रेचुलेट ऑल पीपल ऑफ वडोदरा फॉर गिविंग दिस शाइनिंग एग्जाम्पल। और सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद भी अर्पित करता हूँ। राहुल गांधी जी का आइडिया पूरा फालतू है। जो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, फ़ोटो खींचने से विमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। कैबिनेट में मंत्री बनाने से, विधायक बनाने से, सांसद बनाने से, मैटरनिटी एक्ट को अमेंडमेंट करने से, वर्क फोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने से विमेन एम्पावरमेंट होता है। दैट इज़ द वे द बीजेपी थिंग्स। राहुल गांधी जी के बयान पर कमेंट करना टाइम वेस्ट है। मैं इसलिए जो महिलाओं पर रेप की घटना हो रही, क्या कहोगे इसके बारे में? सर, किधर भी रेप जैसा अमानवीय घटना होते हैं, उसको हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। एंड इट्स अ डेरोगेटरी रिफ्लेक्शन, इट्स अ वेरी बैड रिफ्लेक्शन ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंट्री वेरेवर एनी सच इनह्यूमन इंसिडेंट्स टेक प्लेस। शहर के पानीगेट सब्जी मंडी में नवीनीकरण की प्रक्रिया करवाई गई है, जिसके तहत सभी सब्जी मंडी के व्यापारियों को व्यापार करने के लिए उनकी नियत जगह दे दी गई है। शहर के पानीगेट इलाके में जहां पहले सब्जी मंडी थी, वहां पर ट्रैफिक की समस्याओं के चलते काफ़ी लोग परेशान थे। सब्जी के व्यापारियों का कहीं भी खड़े रहने के चलते ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही थी और व्यापारियों को भी व्यापार धंधे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में महानगर पालिका की ओर से नवीनीकरण की प्रक्रिया की गई है। अब सब्जी के व्यापारियों के लिए मार्किंग किया गया है और सभी व्यापारियों को उनकी नियत जगह दे दी गई है। ऐसे में अब सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार कर सकते हैं। पानीगेट सब्जी मंडी के व्यापारी मंडल के अग्रणी गुलाम भाई बादशाह ने इस मामले खुशी भी जताई है। वडोदरा महानगरपालिका तरफथी पानीगेट शाक मार्केटનું આજે મેયરશ્રી અને ચેરમેનશ્રી ને અમારા માર્કેટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પંચાલ સાહેબ એમની મદદથી અમના જે જગ્યાઓ ફાળવવામાં આવી છે એમને ખૂબ ખૂબ અમે અમારા માટે વેપારીઓ માટે બહુ સારી સુવિધા કરી છે। એ બદલ અમે એમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। ઘણી વખત રજૂઆતો કરી છે, એના અગાઉ બી માર્કેટો બની છે, પરંતુ જેવી રીતનું આયોજન નહોતું થતું એના કારણે બધા વેપારીઓ બહાર બેસી જતા હતા। એટલે વેપારીઓનો કોઈ કસૂર નહોતો
પણ એ 7 સાકર લીધા વગર બનાવતા હતા, એના કારણે આ પ્રોબ્લેમ ઊભા થતા હતા. આ વખતે બધાને સાથે લઈને ચાલ્યા છે, એ બદલ બી અમે એમનો આભાર માનીએ છીએ. ને આવનાર દિવસોની અંદર અમારી જો અમુક સુવિધાઓ બાકી છે, જેવું કે અંદર લાઇટ છે કે શૌચાલય બનાવવાનું બાકી છે, પાણીની વ્યવસ્થા બાકી છે, તો એમને અમને બાહેદારી આપી છે કે ટૂંક સમયની અંદર તમારી આ વસ્તુઓ બી અમે પૂરી કરી દઈશું. અને અમે અમારે સૌ મરજીથી આ જે જગ્યા ફાળવવામાં આવશે એ બદલ અમે એમનો આભાર માનીએ. લગભગ 100ની આસપાસ વેપારીઓ છે ને એટલા ઓટલા બનેલા છે ને એના કરતાં 5-10 ઓટલા 25 ઓટલા વધારે બનેલા છે કે જે હમણાં બેકારીની કોરોનાની મહામારીની અંદર જે બેકાર થઈ ગયા છે ને એ લોકો જે વેપાર કરી રહ્યા છે તો એમને બી 5-25 ઓટલા વધારે બનેલા છે, એમને બી જગ્યા મળશે એવી અમને આશા છે ને એમને મળશે ને એવી રોજગાર એમને મળશે, એ બદલ અમે ખુશખુશાલ છીએ. दमकल विभाग की ओर से इस साल गणेश जी की स्थापना की गई है। दरअसल एक मान्यता के साथ दमकल विभाग ने इस साल गणेश जी की स्थापना की है। आम जनता और दमकल विभाग के कर्मचारियों को किसी भी तरीके से कोई चोट ना पहुंचे और उन्हें किसी तरह के कोई विघ्न का सामना ना करना पड़े, इसके साथ ही विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाए, इसी कामना के साथ 9 दिनों तक दमकल विभाग की ओर से गणेश जी की पूजा अर्चना की गई और साथ ही जब शहर के सभी गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाएगा उसके बाद ही दमकल विभाग के गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। इस बारे में दमकल विभाग के अफसर पार्थ ब्रह्मभट्ट ने ज़्यादा जानकारी दी है। આખી વિગત એમ છે કે વડોદરા ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા સૌપ્રથમ પહેલી વાર જ આ વર્ષે ગણેશજીનું સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જે માન્યતાના ગણપતિ છે, જેને માનીને એવી રીતના મૂકેલા છે કે વડોદરાની શહેરની જનતાને તેમજ વડોદરા ફાયર બ્રિગેડના જવાનોને કોઈ ઈજા ના પહોંચે તેમજ શાંતિપૂર્વક વિસર્જન થઈ જાય. ત્યારબાદ અમે સૌથી છેલ્લા વિસર્જન કરીશું જ્યારે તમામ વડોદરા શહેરનું વિસર્જન થઈ જાય. AECC ग्लोबल की ओर से आज से ग्लोबल गुजराती चैट शो की शुरुआत करवाई जा रही है, जिसका होस्टिंग आज एक क्षितिज की ओर से किया जाएगा। इस चैट शो में सप्ताह के दौरान कई महानुभाव उपस्थित रहेंगे और गुजरात को वैश्विक स्तर पर किस तरह आगे बढ़ाया जाए इस विषय पर चर्चा करेंगे। गुजरात और गुजरातियों को वैश्विक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए वडोदरा शहर के प्रतिष्ठित और जाने माने लोगों के साथ बातचीत करने के लिए AECC ग्लोबल की ओर से ग्लोबल गुजराती चैट शो की आज से शुरुआत करवाई गई है। इस चैट शो के तहत समाज सेवा का कार्य करने के एक प्रयास को भी शुरू किया जाएगा। सप्ताह के दौरान इस चैट शो में शहर के कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और गुजरात के प्रति अपने विचार और गुजरात की प्रगति और समृद्धि के लिए सूचन देंगे। આપણે આ જે ગ્લોબલ ગુજરાતી એક ચેટ શો જે કરી રહ્યા છે, જે ઓર્ગેનાઇઝ બાય AECC ગ્લોબલ છે અને હોસ્ટેડ બાય RJ ક્ષિતિજ છે. સો આ આખો જે કાર્યક્રમ છે, એક જેવું ક્ષિતિજભાઈએ જણાવ્યું કે એક ગેપ જે છે, જે સિટીઝન્સ અને પોઝિશન હોલ્ડર્સની વચ્ચેની જે ગેપ છે, એક ફીલ કરી શકીએ. બધા સિટીઝના જેટલા પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ઇશ્યુઝ ડિસ્કસ કરી શકીએ ઓથોરિટીઝ સાથે અને આનું નિરાકરણ કાં તો આની આગળનું શું આઉટકમ છે એના પર પણ ક્ષિતિજભાઈ આખા પ્રોગ્રામ થ્રુ ડિસ્કસ કરશે. આપણે આ શોમાં બધા પ્રોમિનન્ટ સિટીઝન્સ ઓફ બરોડામાં જેટલા પણ પ્રતિષ્ઠિત લોકો છે એ લોકોને ઇન્વાઇટ કરેલા છે, જેવા કે મેયરશ્રી છે, એજ્યુકેશનમાં ઘણા જે લોકો ભાગ આપેલો છે એ લોકોના છે, સ્પોર્ટ્સ છે, કલ્ચરલ છે. તો આપણે બધા આને નવા જે ઇન્ફ્લુએન્સર્સ છે જે આજના યંગસ્ટર્સને મોટિવેટ કરી રહ્યા છે એ લોકોને પણ આમાં પાર્ટ
બોલાવવામાં આવેલી છે. આની અંદર કોઈ એનજીઓને સામેલ કરશું? એનજીઓમાં એક ભરતસેતુ શર્મા આવી રહ્યા છે, એમનું પોતાનું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, તો એમને આપણે બોલાવવામાં આવ્યું છે. અને આપણે જેવું ડોનેશન કરી રહ્યા છે, જેવું મેં જણાવ્યું હતું ચેટ શોમાં કે આપણે એક ડોનેશન કરી રહ્યા છે 51,000 રૂપિયાનું અલગ અલગ એનજીઓઝને એ બધામાં, તો એ પણ બી આપણે આ પ્રોગ્રામ દ્વારા કરી રહ્યા છે. જેટલા પણ અહીંયા આગળ મહેમાન આવી રહ્યા છે એમના હાથ દ્વારા આપણે ડોનેશન અલગ અલગ વિવિધ સંસ્થાઓને આપી રહ્યા છે. અમે ગ્લોબલ ગુજરાતી એક ચેટ શો આજથી શરૂ કરી રહ્યા છે અને આ કાર્યક્રમ યોજવા પાછળનું એક એ કામ છે કે એનું એક કારણ એ છે કે જ્યારે પણ શહેરની વાત આવે કે આપણા પ્રદેશની વાત આવે ત્યારે એની કન્સ્ટ્રક્ટિવલી કેવી રીતે એમાં શું વધારે સારું થઈ શકે એની ચર્ચાઓ કોઈ નથી કરતું. ટીકાઓ કરવા માટે બહુ જ બધા લોકો હોય છે. આ એક એવો પ્રયાસ છે કે જ્યાં જેટલા પણ મહાનુભાવો છે કે જેટલા પ્રોમિનન્ટ સિટીઝન્સ છે એ લોકો બધાને એક મંચ પર લાવીને એમની સાથે એ વાત કરીએ કે કેવી રીતે હજુ વધારે સારું આ શહેર બની શકે, એક ગુજરાતી કેવી રીતે ગ્લોબલ બની શકે. ગુજરાતીઓ વર્ષોથી દુનિયાભરમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને વસ્યા છે અને ગુજરાતની સુવાસ એમણે ત્યાં પ્રસરાવી જ છે, પણ અહીંયા રહીને પણ આપણે કેવી રીતે ગ્લોબલ સ્ટેન્ડર્ડ્સને મીટ કરી શકીએ એ માટેની વાતચીત કરવાના છે. આ એક જે કમ્યુનિકેશનમાં ગેપ થતો હોય છે, એટલે તમે જોયું હશે કે અધિકારીઓ જે છે એ લોકો અને સામાન્ય જનતા એસ્પેશિયલી યંગસ્ટર્સ એમના વચ્ચે એક કમ્યુનિકેશન ગેપ હોય છે. ઘણા લોકોને તો ખબર પણ નથી કે કોણ છે, કયા હોદ્દા પર કોણ બેઠું છે. એ ગેપ ફિલ થાય એટલા માટે એ ચેટ શોને પણ થોડોક લાઇટ હાર્ટેડ રાખ્યો છે કે એકદમ કેઝ્યુઅલ વેમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાતો છે એ કરવાના છે. AECC ગ્લોબલ જે મેઇન સ્પોન્સર છે ગ્લોબલ ગુજરાતી ચેટ શોના, એમની ઓફિસ પર આ શૂટ થઈ રહ્યું છે. અત્યારે પાછળ તમને જે સેટ દેખાય છે ત્યાં શૂટ થવાનું છે અને ત્યારબાદ એ બધી જ જેટલી પણ સોશિયલ મીડિયા પર ચેનલ્સ છે એ બધા જ સાથે ટાઈપ કરીને આપણે ત્યાં બધી જ પોસ્ટ કરવાના છે, કારણ કે આપણો ઉદ્દેશ એ છે કે મેક્સિમમ લોકો સુધી પહોંચે ને એસ્પેશિયલી यंगस्टर्स સુધી. सावली नगर पालिका में वडोदरा जिला डीवाईएसपी की अगुवाई में गणेश मंडलों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. गणेश महोत्सव की शुरुआत के बाद अब 9 दिन हो चुके हैं और कल गणेश जी का विसर्जन है. सावली में भी विभिन्न मंडलों की ओर से गणेश जी की स्थापना करवाई गई है. उसी के मद्देनज़र सावली नगर पालिका की कचहरी पर वडोदरा के डीवाईएसपी सुदर्शन जी वाला की अगुवाई में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश विसर्जन के दौरान सभी मंडलों को क्या क्या एहतियात बरतने हैं उस बारे में मार्गदर्शन दिए गए. सावली पुलिस थाने के सभी पुलिस कर्मचारी और अग्रणियों की इस शांति समिति की बैठक में उपस्थिति रही. सावली पोलीस स्टेशन विस्ताરના ગણેશ આયોજકોને આજે સાવલી નગરપાલિકા ખાતે ચીફ ઓફિસર તથા નગર પ્રમુખની હાજરીમાં અને ગણેશ વિસર્જનના આયોજકોની હાજરીમાં એક મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ અને તેમાં હાલની કોરોનાની પરિસ્થિતિ અન્વયે ગણેશ વિસર્જન કઈ રીતે કરવું તેનું એક જાહેરનામું છે, ગાઈડલાઈન છે અને એ જાહેરનામા મુજબ ગણેશ વિસર્જન કરવા તમામ આયોજકોને સૂચના આપેલ છે અને સાથોસાથ શાંતિ સમિતિની પણ મીટિંગ રાખવામાં આવેલી અને ખૂબ સારી રીતે તમામ સુમેળભર ગણેશ વિસર્જનનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરશે તેવું તમામે ખાતરી આપેલ છે. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के चलते पादरा में गरीब कल्याण योजना के तहत सभी लाभार्थियों को वडोदरा जिला महिला मोर्चा की ओर से शुभकामनाएं दी गई और साथ ही वडोदरा जिला महिला मोर्चा के सदस्यों ने सभी लाभार्थियों से ये अपील भी की कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी आयु की कामना करें और साथ ही ये कामना भी करें कि वो लगातार ऐसे अच्छे सेवाकीय कार्य करते रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न जगहों पर मनाया गया. ऐसे में पादरा में भी वडोदरा जिला महिला मोर्चा की ओर से गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई, जिसमें वडोदरा जिला महिला मोर्चा के प्रमुख मनीषाबेन भावसार, नगर प्रमुख हिनाबेन परमार समेत महिला मोर्चा के कार्यकरों की उपस्थिति रही. इस मौके पर उपस्थित सभी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी आयु की कामना की गई और वडोदरा जिला महिला मोर्चा के सदस्यों ने लाभार्थियों से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहे, ऐसी कामना भी उनकी ओर से की जाए. તારીખ 17 ગઈકાલે માનનીય આદરણીય યશસ્વી અમારા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈનો જન્મદિવસ હતો. એમને હું મનીષાબેન ભાવસાર વડોદરા જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે હું એમને શુભેચ્છા પાઠવું છું
અને આજે અમે પાદરામાં જે ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અંતર્ગત જે લાભાર્થી છે એમને જે લાભ મળે છે એમને અમે કુમકુમ ચાંદલો કરીને મીઠાઈ ખવડાવીને એમને શુભેચ્છા પાઠવી છે અને એમને એવું કીધું છે કે અમે તમે વડાપ્રધાનને આશીર્વાદ આપો કે આવા નવા દેશના કામ કરતા રહે. ભૂપેન્દ્ર રોહિત મોદી સાહેબની ગઈકાલે જે બર્થડે હતી અને એમના અમે બર્થડે પાઠવીએ છીએ શુભેચ્છાઓ અને જે અમને લાભ મળ્યા છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ બધા ગ્રાહકો તરફથી અને એમનું આયુષ્ય વધે એ બદલ અમે अभिप्राय प्रार्थना करिए. गणेश जी की स्थापना के लिए हर कोई विभिन्न थीम के तहत डेकोरेशन करता है. उसी तरीके से करजन तालुका के जूनी सायर गांव में भी गणेश जी के डेकोरेशन की एक अनोखी थीम रखी गई है. करजन तालुका के जूनी सायर गांव में माछी समाज के सागर पुत्र ग्रुप के नव युवाओं की ओर से हर साल अलग अलग डेकोरेशन कर गणेश जी की स्थापना की जाती है. इस साल भी एक नए अनोखे विचार के साथ पुरानी यादों को ताज़ा करता हुआ डेकोरेशन उनकी ओर से किया गया है. जिस तरीके से भगवान राम को केवट माछी की ओर से नदी पार करवाई गई थी, उसी तरह सागर पुत्र ग्रुप की ओर से गणेश जी को नाव में बिठाकर केवट माछी नदी पार करवाई जाती हो उस तरीके से डेकोरेशन किया गया है और इसी तरीके से पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश की गई है. અમે દર વખતે ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરીએ છીએ, પણ આ વખતે અમારા સાગરપુત્રના યુવક મંડળે કંઈક અલગ વિચાર્યું અને કંઈક એ વિચાર્યું કે આપણા સમાજને કંઈક લાગતું કંઈક આપણે દર્શાવીએ. તો ભગવાન શ્રીરામને જે કેવટ માછીએ નદી પાર કરાવી હતી એ રીતનું જે જૂની યાદો છે એ અમે ગણપતિ દાદાની આ મૂર્તિની સ્થાપના કરી એ દર્શાવી એની યાદો તાજા કરીએ છીએ. અને સ્પેશિયલી થેન્ક યુ અમારા ગ્રામજનોનો, જે માછી સમાજના યુવાનો છે, જે સાગરપુત્રાનું મંડળ છે અને બધાના સાથ સહકારથી આ શક્ય બન્યું છે. તો થેન્ક યુ બધા તરફથી, અમારા મંડળ યુવા મંડળ તરફથી બધાને થેન્ક યુ. जूनागढ़ से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जूनागढ़ के सरकारी अस्पतालों के हाल खस्ता है. दरअसल सरकारी अस्पताल के शौचालयों में गंदगी देखने मिल रही है, तो वहीं सरकारी अस्पताल की लिफ्ट भी बंद हालातों में है, जिसकी वजह से वहां के मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जूनागढ़ जिले में सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को इस वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल सरकारी अस्पताल की लिफ्ट ज़्यादातर बंद ही रहती है, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी माले बीमार होने के बावजूद भी चढ़ने पड़ते हैं. दूसरी ओर सिविल अस्पताल के शौचालय गंदगी से भरे हुए हैं. दरअसल शौचालयों में साफ सफाई का कार्य नहीं होता है और इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही है. ऐसे में अब मरीज काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सभी लोगों की ओर से इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की जा रही है. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.